सुधीवृंद आपण मानंकु सुस्वागतम। सज्जनगण आपण मानंकु बहुत बहुत धन्यवाद सहित सुस्वागतम। आज पुणी पढ़ा आरंभ करिछि श्रीमद् भगवद गीता एवं यार श्लोक आज पढ़ी श्लोक नंबर 38 और 39 जो कि अर्जुन पचारिछन्ति माने जो साधना ध्यान जोगी मानकर किपरि गति हुए क्यों गति हुए ताहा स्वयं श्रीकृष्णଙ୍କ ठारू जानिबाकु चाहिछन्ति। आज पुणी आलोचना करिबा किछि ज्ञान मध्य आमे पाइबा। ओम खर्वं स्तुलतनु गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रस्यन्दन मधुगन्धलुब्धं मधुपप्रलुलगण्डस्थलं दन्तागतविदारितारिरुधिरै सिन्दूरै शुभाकरं वन्दे सरलसुधासुतं गणपति सिद्धिप्रदं कामदम्। श्री परमात्मने नमः। ओम पुण्यमिदः पुण्यमदः पुण्यमिदं पुण्यात् पुण्यमुदच्यते पुण्यस्य पुण्यमादाय पुण्यमेवावशिष्यते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रपन्न पारिजाताय तत्र वित्रिकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। गीतामृत दुहे नमः। पूर्वरु अर्जुन पचारिथिले जे जेउ जोगी माने जेउ ध्यान जोगी माने जो माने परमात्मा प्राप्ति निमंते अवरत माने निरवच्छिन्न भाव रे जोग करंती किंतु जेतेबेले अंतिम समय रे वार्धक्य समय रे सेतिकी बेले जदि से माने एथिरु विच्छिन्न हो जाती माने जोग करिबा पई जदि सक्षम न होंती ताहले से प्रकार साधक मानकर किपरि गति हेब। पुणी एठारे पचारिछन्ति जो माने संसार को छाड़ी देइथिबे तांकर किपरि तीनोटी प्रश्न पुणी भगवान को पचारिछन्ति। कच्चित् उभय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठ महाबाहो विमूढ़ः ब्रह्मणः पथि। हे महाबाहु संसार आश्रय विरहित ओ परमात्मा प्राप्ति मार्गरे मोहित अर्थात विचलित एही रूपे उभय दिगरु भ्रष्ट होइथिबा साधक निरवच्छिन्न बादल खंड परी छिन्न विच्छिन्न बादल खंड परी नष्ट होई जाए नाही त। अप्रतिष्ठ महाबाहो विमूढ़ ब्राह्मण पति से जानी सुनी भगवान कहउचंती जे तुमे संसार रु निर्लिप्त होइकी संसार रो विषय वासना भोग विलास सबु त्याग करि दियो। केवल परमात्मा एकमात्र परमात्मा को ध्यान कर। एकाग्र चित्तरे परमात्मा को ध्यान कर। मन इंद्रिय सब किछि को नेकी तमे परमात्मा को ठारे ध्यान कर एवं मन को विचलित मन को ए अस्थिर मन को मध्य किपरि तमे स्थिर करिवो तार उपाय मध्य भगवान गोटी गोटी करी एही गीतारे पूर्व श्लोक रे बुझेइछन्ति। आमे माने पढ़िछु
ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ତ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବ, ସାଂସାରିକ ସୁଖ, ଆରାମ, ଆଦର, ସମ୍ମାନ, ଯଶ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ ଯଦି କରିଦେଲା, ଏସବୁ ପାଇବାର ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ପରମାତ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଅନ୍ତିମ କାଳରେ, ଅନ୍ତ କାଳରେ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ାକ ବି ହଜିଯାଏ, କୌଣସି ମନେ ରଖିବା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବି ନଥାଏ, ସେତିକି ବେଳେ ସେ ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ସେ ସ୍ମୃତି ରହିପାରିଲା ନାହିଁ, ସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେହି ସାଧକର କୋଉ ଗତି ହେବ, ସେ କ'ଣ ପାଇବ? ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ହେଲା ଯେ ସଂସାରରେ ଯଦି ସେ ସଂସାରର ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା, ଯଦି ସଂସାର ବିଷୟରେ ତ୍ୟାଗ କରିନଥାନ୍ତା, ସଂସାରରେ ଲିପ୍ତ ହେଇକି ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେ କୌଣସି ବି ନର ମାନେ କୌଣସି ବି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଆସୁରୀ ଜନି ଯେକୌଣସି ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେ ସଂସାରର ଆଶ୍ରୟ ତ ଛାଡ଼ିଦେଲା, କେବଳ ପରମାତ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ହିଁ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଲା। ମାତ୍ର ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସକ୍ଷମ ହେଉଥିଲା ପରମାତ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସାଧନାରେ ସେ ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲା, ଅନ୍ତ କାଳରେ ଆଉ ସେ କୌଣସି ଧ୍ୟାନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ହେଲେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଆଉ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତାହେଲେ ସେଇଭଳିଆ ସାଧକର ଗତି କିପରି ହେବ? ଅର୍ଜୁନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, କାରଣ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ତ ପଳେଇଯାଏ, ଆଉ କୌଣସି ଏକାଗ୍ରତା ରହେ ନାହିଁ, ମନଟା ଖାଲି ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ଗୁଣକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ସେ ସାଧକ ସାଧନା କରି ନ ପାରିଲା, ତାହେଲେ ତାର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗତି ହେବ? ଏତତ୍ ମେ ସଂଶୟଂ କୃଷ୍ଣ ଛେତୁମ୍ ଅର୍ହସି ଅଶେଷତଃ ତ୍ୱଦନ୍ୟଃ ସଂଶୟସ୍ୟ ଛେତା ନାହିଁ ଉପପଦ୍ୟତେ। ହେ କୃଷ୍ଣ, ମୋର ଏହି ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ହିଁ ସମର୍ଥ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ଏହି ସଂଶୟ ମୋଚନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଶୟ ଜାତ ହେଇଛି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ, ସାରା ସଂସାରର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମନରେ ଜାତ ହେଇଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ଅନ୍ତକାଳରେ ଭୁଲିଯାଏ, ପରମାତ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତିର ସାଧନାରୁ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ ତାର କେଉଁ ଗତି ହେବ? ସେ ଛିନ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇକି ବାଦଲ ଖଣ୍ଡ ପରି ଆକାଶରେ ଭାସି ରହିବନି ତ? ମାନେ ଏ କୂଳରେ ହେଲା ନା ସେ କୂଳରେ ହେଲା, ନା ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇପାରିଲା, ନା ପରମାତ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିଲା, ତାହେଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ତାର କେଉଁ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ? ତେଣୁ ହେ କୃଷ୍ଣ, ଏହି କଥା, ଏହି ସଂଶୟ ଯେଉଁ ମୋ ମନରେ ଜାତ ହୋଇଛି, ସେହି ସଂଶୟକୁ କେବଳ ଆପଣ ହିଁ ଦୂର କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଯୋଗୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସଂସାରରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯୁଜ୍ଞାନ ଯୋଗୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯୁଜ୍ଞାନ ଯୋଗୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରି କରି ଧ୍ୟାନ କରି କରି ଯୋଗୀ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଯୁକ୍ତ ଯୋଗୀ। ଆପଣଙ୍କର ନା କୌଣସି ଅଭ୍ୟାସ ଦରକାର, ନା ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ତ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣ ଯୋଗୀ, ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଗାଧ, ଆପଣ ସାକ୍ଷାତ୍ ଭଗବାନ। ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଗତି ଏବଂ ଅଗତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଯୋଗଭ୍ରଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଏହି ଯେଉଁ ସଂଶୟ ଜାତ ହୋଇଛି ମୋ ମନରେ, କେବଳ ଆପଣ ହିଁ ମହାଯୋଗୀ, ଆପଣ ହିଁ ମୋର ଏହି ସଂଶୟ ଦୂର କରିପାରିବେ। ପରମାତ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ଏତତ୍ ମେ ସଂଶୟଂ କୃଷ୍ଣ ଛେତୁମ୍ ଅର୍ହସି ଅଶେଷତଃ। ପରମାତ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବାରୁ ସାଧକ ପାପ କର୍ମରୁ ବିମୁକ୍ତ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ନରକକୁ ଆଉ ଯିବ ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ପାପ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା, ମାଂସାହାର ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା, ମାଂସହାର ଖାଇଲା ନାହିଁ, କୌଣସି କର୍ମ ବି ତାର ଶୁଦ୍ଧ କରିଦେଲା।
ताहले ताकू आ नरक भोग करने को पड़ो ना एवं स्वर्ग प्राप्ति लक्ष्य नथिबारु से स्वर्ग को मध्य जाई परिबो नाही तार मनुष्य जन्म पाइबार उद्देश्य नथिबारु से मनुष्य जन्म मध्य पाइबो नाही अन्य पक्षरे से परमात्मा प्राप्तिर साधनारु विचलित भी होईगला शेष समय रे से आ परमात्मांकर साधना भी करि पारिला नाही एही भली भावरे मोर संशय हेउची से बादल आकाश रे भसा बादल परी से नष्ट होई जीवनी तो छिन्न विचिन्न होई जीवनी तो तेणु एई जो संशय मो मन रे जात हेउची एही संशय को आपण ही समाधान करि पारिबे यार समाधान रो बाट आपण ही देखै पारिबे अर्जुन ध्यान योग विषय रे एठारे विस्तृत भाव रे आलोचना करा जायछि अर्जुनंकर भगवान श्रीकृष्णंकर भगवत प्रति बहुत विश्वास थिला श्रीकृष्ण को से भल भाव रे जानिथिले जोटा कि दुर्योधन जानि पारि नथिला जेते बेले महाभारत युद्ध हेतिला सेते बेले श्रीकृष्णंकर भगवत शक्ति ज्ञान शक्ति से केवल भगवान बोली जानिथिले अर्जुन तेणु सेते बेले अक्षौहिणी सशस्त्र नारायणी सेना को से अनादर सहित त्याग कर देथिले एवं केवल भगवान को चाहिथिले केवल श्रीकृष्ण केवल भगवान से ही सबु समाधान र बाट देखै पारिबे आउ जिते सेना थिले मध्य अर्जुन अक्षौहिणी सशस्त्र नारायणी सेना को नहीं गला तार गर्व अभिमान सहित से नारायणी सेना सबु विलुप्त हो गले सबु ध्वंस हो गले केवल श्रीकृष्ण एकमात्र श्रीकृष्ण भगवत श्रीकृष्ण भगवान केवल अर्जुन को सहायता देथिले तेणुकरी अर्जुनंकर जो भगवत ज्ञान ताहाकू केवल अर्जुन ही भगवानंकर भगवत ज्ञान को केवल अर्जुन ही भल भाव रे जानी थिले हला ताहले एई जो संशयर प्रश्न आमे परवर्ती श्लोक रे पुणी पढ़िबा एवं उत्तर पाइबा खूब आनंदर विषय एबे मु प्रतिदिन परि दुईटा श्लोक परे मु गीता महात्म्यम अध्ययन करे आज मध्य अध्ययन करुछि गीता शास्त्रमिदं पुण्यम जह पठेत् प्रजतः पुमान् विष्णुः पदं वाप्नोति वयसकादिवर्जितः गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं गीतासु गीता कर्तव्या किमन्ये हि शास्त्रविस्तरैः जास्वं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिःसृता भारतामृत सर्वस्वं विष्णुर्वक्त्रात् विनिःसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदगाव दग्धगोपालनन्दनः पार्थवत्स सुधीर्भक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एकदेव देवकी पुत्र एव एकमन्त्रस्तस्य नामानि जानी कर्मापेक्यं तस्य देवस्य सेवा हरियं तत्सत् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति शांति शांति।